किती झालं? सर वो पीछे को गाड़ी ओवरटेक कर रहा था, वही देख रहा था सर, तो वो आगे आ गई थी तो मैं अचानक से टर्न मार दिया सर उनके। तुम्हारा गाड़ी साइड में गया पहला, हाँ। वो लड़की को डैश किया तुमने? नहीं सर, वो लड़की जा रही थी और मैंने पीछे को देखा, कार ओवरटेक कर रहा था मुझे, तो मैं पीछे को देखने लगा तो अचानक से उनकी तरफ मेरी नज़र पड़ी तो मैंने टर्न मार दिया सर, अचानक से ही मोड़ दिया। उसको सेव करने की कोशिश की आपने? हाँ, उनको सेव करने की कोशिश की मैंने। किधर से आया था गाड़ी? ये ललित होटल से आ रहा था। किधर जा रहा था? इधर आगे गुले में सर अड्डा हुआ है। स्क्रैप लेके जा रहा था। गाड़ी किधर का है? गाड़ी मालूम नहीं सर, उधर ओनर का था, वो कचरा में लाते थे सर ओनर। वारंवार या हायवेचेर एक्सिडेंट जाता, तुम कितें म्हणपाचें आसा? आयच्या एक्सिडेंटा बद्दल कितें सांगता तुमी? सद्याक जर आयज जर एक्सिडंट जो कित्याक लागून जालो जाल्यार एक गाडी दुसऱ्या गाडयेक ओवरटेक करताले आनी ओवरटेक करता आसतना ताका फुडल्यान परत एक मनीस वॉकिंग करतना दिश्टी पडलो आनी त्या मनशाक सेफ करपाचें सोडून किंवा त्या मनशाक सेफ करपाक जाय म्हणटणी जी टर्न मारली गाडी ती पलटून पडली. आतां ही पलटून पडपाची फकत ड्रायव्हराची असली मिस्टेक अशी न्ही, कारण कितें आसा हो रस्तो जर पळयलो न्ही असो सिच्युएशन जाल्लो आसा. जसो की आमी घराक पावसाक फॉल घालता किंवा पत्रे घालता तशा तरेचें सिच्युएशन ह्या रस्त्यार जाला आनी ताका लागून जेन्ना ह्या रस्त्यान जेन्ना तूं जर 100 स्पिडीन जर आयलो आनीक मातशी जर गाडी अशी तशी जर मूव केली जाल्यार 101% ती गाडी पडटली. जंप जावपाचे चान्सीस आसा? हय, सामकी जंप जातली. कारण असो जेन्ना फ्लेवर असो जेन्ना हें आसता ताका रस्त्याक पत्र्या सारकें सिच्युएशन आनी जेन्ना स्पिडीन आयिल्ली गाडी जेन्ना सायडीन वयता त्या वेळाचेर ती गाडी ऑटोमॅटीक जंपतली. दर्या गेल्यार बोट तरी कमी झेलतात तरी पूण तेज्या परस चड हांगासर सिच्युएशन भयानक आसा. एक्सिडेंट कंटिन्युअस जायत आसा हांगा न्ही? तशें जर बारीक विचार जर पळयलो जाल्यार ह्या रस्त्याक भरपूर प्रमाणान अपघात जाता. हाजे फाटीं कोल्हापूर किंवा आनी खंयचे अशे जे कांय डेंजर सिच्युएशनाचे रस्ते म्हणून हायलायट जाल्ले आसा. आनीक ह्या रस्त्याची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार येणाऱ्या काळाक हो रस्तो एक्सिडेंटाक टॉप अशें म्हणचें पडटलें. कारण इतल्या खातीर ह्या रस्त्याचें एक तर तुमकां सांगलें पत्र्या सारकें सिच्युएशन जालां. दुसरी जर जे गालजीबाग आनी तळपण हे जे ब्रीज आसा दोन, ह्या ब्रिजाचे जे जॉयंटींग आसता स्पेशली तांकां एक चकापसर टायप स्पेशल पुलाचेर बसयल्ले आसता. म्हणजे थंयसर जे जॉयंट आसा ते थंयसर लोखण परत सुटत रावता. जवळ जवळ 3 ते 4 फावटी लोखण हांगा सुटले. भायले जे ट्युरिस्ट आसता हेजी कल्पना उरना तांकां. जाता कितें अशें जेन्ना आतां तें लोखण सुटिल्लें आसता, जाका खबर आसा तो बाबडो सवका वयता आनी जाका खबर ना त्या वेळार तितलो स्पिडीन वयता आनी लोखण कितें आसा एका सायडीन प्रेस जालें की दुसऱ्यान टाक्कन वयर आयलें गाडयेक भितर भरलें जाल्यार ती गाडी खंयच्यान घुंवोंक शकता. त्याच पुला कडेन जेन्ना रस्तो जालो त्या वेळाचेर एक गाडी वयल्यान कंप्लीट सकयल पडिल्ली आनी अशे तरेचे कितलेश्योच घटना आसा. पूण जेन्ना लोक बोवाळ घालता मिडियांतल्यान आवाज करता तरी पूण हे जे आमचे सरकार म्हणटा पळय ते अजिबात लक्ष दिना. तांकां काय पडोन गेल्लें ना काय कितें अशें सिच्युएशन दिसता हांगासर. काणकोण मनोहर बायपास हायवेचेर आज एक एक्सिडेंट जालो. त्या एक्सिडेंटा भितर एक चेडूं जखमी जाल्लें आसा. सविस्तर म्हायती अशी की एक जी रिक्षा आशिल्ली स्क्रॅपाची ती स्क्रॅप घेवन ललित हॉटेलांतल्यान गुळे हांगा हो स्क्रॅप घेवन वयताली. वयता वाटेर ताका एक गाडी ओवरटेक करता. ताचें लक्ष विचलीत जालें आनी फुडें येवपी जें चेडूं एक हांगच्यान चलत वयतालें ते चेडूं ताका दिश्टी पडना. त्या चेडवाक ताचो धपको लागलो आनी चेडवाक तकलेक इजा जाल्ली आसा. ही गाडी परती पडली आनी जो सगळो स्क्रॅप आशिल्लो तो रस्त्यार पडलो आनी ते चेडवाक काणकोणच्या हांगच्यान काणकोण हॉस्पिटलांत रिफर केल्लें आसा आनी काणकोण हॉस्पिटलांतल्यान ताका मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत रिफर केल्लें आसा. जे उपचार सद्या चालू आसा. काणकोणच्या पुलिसांनी हांगचे हो जे रिक्षेचो ड्रायव्हर आसा ताका सद्या डिटेन केल्लो आसा आनी फुडलो तपास आसा काणकोणची पुलीस करता.